and 01, Nathan Justin Trucking Services. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Wait, turun ya. Driver's choice. Wah, kita. Si Cancan ng mutira, makasayaw jud ka. Ibukir ang uwag, nagsige matutok, mata na mo busog. Gipa ibog ra ka. Basta pinya talaga.
sorry. Dal, mama, dal. Dal. You know. Galing ng busina na yan.